najbitnije zdravstvene blagodati korištenja sode bikarbone. Jer bikarbona je jedan od ja bih rekao, ekonomičnijih i najjednostavnijih, kućanskih pripravaka koje vi možete naravno iskoristiti za veliki broj, zdravstvenih blagodati što možda niste toga ni svjesni. I upravo ćemo u današnjem popisu reći za što je ono definitivno može pomoći, pa naravno ukoliko se nađete u bilo kojoj od tih situacija da možete reagirati na ovaj jednostavan način. Da soda bikarbona može pomoći u neutraliziranju same one želučane kiseline u našem želucu. I tu je vam jako bitnu stvar moram reći. Dakle, veliki broj ljudi kada ima žgaravicu, refluks i slično, privremeno može si olakšati upravo konzumiranjem vode i jedne sličice, recimo sode bikarbone, i na taj način si pomalo olakšati same probavne tegobe. Međutim, ovdje mi je jako bitno za reći, vi to ne smijete koristiti jako često, što možda veliki broj osoba to radi, i to možete napraviti tu i tamo za olakšavanje tegoba, međutim, postoje puno bolji načini zapravo rješavanja vaše želučane, problema sa samom želučanom kiselinom. Dakle, možete tu i tamo koristiti za vaše probavne tegobe sodu bikarbonu i vodu, međutim, to ćete mi raditi naravno pod kontrolom i apsolutno ne previše. Dalje, za što se koristi sama soda bikarbona je upravo protugljivično i antibakterijsko djelovanje. Poznato je da soda bikarbona ubija bakterije, uključujući Streptococcus mutans, čak imaju veze puno puta, rekli smo, i protubakterijsko i protugljivično djelovanje. Puno puta ljudi imaju problema recimo sa usnom šupljinom, redovito konzumiranje, zapravo ispiranje usta sa sodom bikarbonom definitivno će djelovati na uništavanje onih loših bakterija u našem organizmu. Isto tako je itekako sposobna uništavati određene vrste loših gljivičnih spojeva u našem organizmu, uključujući specijalno kvasce, dermatofile, čak i plijesni koje uključuju infekcije i kože i samih noktiju. Dakle, ima dosta bitno, rekli smo, antibakterijsko i protugljivično djelovanje. Dalje što možemo reći o samoj sodi bikarboni, može ojačati zdravlje bubrega. Ono što je da su davali, zapravo postoje određena istraživanja gdje su određenim skupinama, osobama sa problemima sa bubrezima davali redovitu konzumaciju upravo sode bikarbone, i na kraju krajeva ono što se znalo definitivno pokazati da određena ova skupina koja je uzimala samu sodu bikarbonu u određenim intervalima imala je olakšavanje ovih samih tegoba sa samim bubrezima, i na kraju krajeva potencijalno može pomoći za osobe koji definitivno boduju nekakvim bubrešnih tegoba. Dakle, to je jedan od mogućih primjena same sode bikarbone. Dalje što ćemo reći, može i ublažiti infekcije mokraćnog sustava. Jeftin način za poboljšavanje ovih mokraćnih sustava sa samom kiselinom je upravo sa malo ili nimalo nuspojava. Dakle, rekli smo, ukoliko imate nekakvu od infekcija mokraćnog sustava, možete popiti ili jedan vremenski period piti vodu sa sodom bikarbonom, možete potencijalno imati olakšavanje upravo ovih situacija sa samim mokraćnim sustavom. Dalje, primjene u zdravstvene svrhe same sode bikarbone su upravo da moguće da smanjuju bolove u mišićima i umor. To je ono što se događa za osobe koje se vole baviti sportom ili recimo redovito intenzivno i čak i umjereno se mogu baviti sa sportskim aktivnostima, i određena istraživanja ukazuju da konzumiranje sode bikarbone olakšava njihove treninge i na kraju krajeva kasnije olakšava sami oporavak nakon nekakve fizičke aktivnosti. Definitivno smanjuju nuspojave povišene kiselosti u mišićima, što dugoročno može biti dobro u smislu manjeg oštećenja mišića i slično. I uglavnom istraživanja još uvijek naravno su u tijeku, međutim imaju obećavajuće zapravo naznake da sama soda bikarbona može djelovati i na ovaj način za sve vas koji se bavite i volite se baviti sportskim aktivnostima. Dalje što ću vam preporučiti, definitivno može vam se koristiti kao peeling za lice. Uklonite suhu kožu s lica stvaranjem vlastitog peelinga od sode bikarbone. To je ono kada mi želimo na zdrav način očistiti naše lice. I to vam je ono jednostavan način kad vi kombinirate isto tako u određenim omjerima vodu, sodu, bikarbonu, i čak ponekad se može dodati i med i slično. Radite super zdravi peeling za lice, puno bolje od onih situacija kada vi kupujete u trgovinama razne preparate koji generalno
eventualno mogu vam čak i škoditi za vašem licu. Dakle, peeling za lice, za zdravu kožu definitivno možete koristiti sodu bikarbonu i njezine preparate. Dalje što ću vam preporučiti, definitivno možemo ublažavati same opekline. Ono što se događa ukoliko ste slučajno opekli se ili možda opekline od sunca ili slično i želite se dati olakšanje, upravo radite mješavinu same sode bikarbone i same vode, namaže se na ovaj dio dakle, vaših opeklina i imat ćete dakle, trenutačno olakšanje samih simptoma, što je isto jedan jako dobra dakle, preporuka za sve osobe ukoliko imaju ovakvih tegoba. Dalje što ću vam preporučiti, dakle, možete čak umiriti afte i izbijeliti zube. Dakle, redovitim uzimanjem, naravno redovitim intervalima, ukoliko imate one male sitne ranice u ustima, dakle ukoliko želite možete isto tako napraviti određenu mješavinu vode i sode bikarbone u ustima, dakle prokrpljati i puno ćete puta imati upravo olakšanje ovih simptoma sa samim aftima. I isto tako može se definitivno koristiti za izbjeljivanje zubi. Možemo dakle na kraju krajeva napraviti određenu pastu za zube na bazi sode bikarbone gdje upravo ona može uklanjati one dakle nakupine na samim zubima. Za čistije i bijelije zube definitivno možete koristiti i samu sodu bikarbonu. I onda dalje, zadnje zapravo što vam danas želim reći, možete definitivno koristiti ga kao zapravo samo umanjivanje neugodnih mirisa ispod pazuha i slično. Dakle, to je jedan prirodan način da određeni broj osoba jednostavno imaju previše neugodne mirise ispod samoga pazuha i na drugim mjestima, a vezano je za prekomjeran rast određenih vrsta dakle, bakterijskih i gljivičnih sojeva i vi definitivno možete isto tako raditi poslije tuširanja, napravite određenu pastu, namažete naravno ispod samoga pazuha, držite jedan kratki vremenski period, opet malo isperete i na kraju krajeva možda za nekoliko dana ćete imati značajnije smanjivanje ovih vaših simptoma. I rekao bih na kraju krajeva, soda bikarbona može koristiti se za puno stvari u smislu zdravlja, međutim vi svi morate biti naravno pažljivi, prekomjerno konzumiranje definitivno nikome neće biti poželjno.